আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা। আমার সাথে দেখছেন যাকে, এ হচ্ছে আমাদের কোষ ভাই। ঠিক আছে, এ হচ্ছে নেপাল থেকে আর আমি বাংলাদেশ থেকে। এ মনের দিক থেকে অনেক ফ্রেশ মাইন্ডের লোক, ভালো মানুষ। ঠিক আছে। আর আপনারা জানেন যে নেপাল আর বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সেম সেম চলতেছে। তো কোষ ভাই আপ कैसे हो? সালাম আলাইকুম বাংলাদেশি ভাই বন্ধুসন। আমি তো ভালোবাসি। আপনার কি সে? हिंदी में ही बताओ, मुश्किल नहीं। सब लोग जानते हैं नेपाल का बंदा बांग्ला जानता है, आप हिंदी में ही बताओ बांग्लादेश के लिए कुछ। बांग्लादेशी हमारा जो दोस्त लोग है सब लोग अच्छा है इधर में। बांग्लादेश का दोस्त लोग में से भी हमारा इश्ताक भाई बहुत अच्छा बंदा है, इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ इश्ताक भाई को। यही है भाई साहब। शुक्रिया। तो सब लोग हम लोग के लिए दुआ करना, कुछ भाई के लिए भी दुआ करना। তো সবাই ভালো থাকবেন। এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।